अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एप 69। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं एपिसोड 69, मोहब्बत दिल पर दस्तक। क्या बात है जुई, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड खराब ही रहता है। वो अब बहुत नरम लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। जूही का दिल पसीजने लगा। वो तो कब से किसी हमदर्द की तलाश में थी जिस पर वो मुईद हसन की असलियत जाहिर कर सकती। क्या बात है? मैं मुंतजिर था। मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो पहले कभी तुम्हें किसी ने मना किया था? मगर अब बात और है, मैं पढ़ाई के साथ कोई और चक्कर पाल कर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जुई ने गुफ्तगू को मतलूबा लाइन पर लाने की कोशिश की, मगर अनस इतना नाजुक था कि मुईद की तरह महज सोलग कर ही बात का अंदाजा कर लेता था। कौन सा चक्कर? वह हैरान सा इनकी तरफ घूमा था। यही मंगनी वगैरह, वे लहजे में खुद बोली तो वे अपनी हैरत दबाते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, मगर ये तो घर की बात है ना। ना तो वो मंगनी के बाद कोई नया शख्स बन जाएगा और ना ही तुम बदल जाओगी। आपको पता नहीं, अभी मंगनी हुई नहीं और सबको मुझ में खामियां दिखाई देना शुरू हो गई हैं। मेरे उठने बैठने बोलने हंसने पर तोहमत लगने लगी है। इसने हंसने पर तनकीद होने लगी है। इससे ज्यादा डिस्टरबेंस और क्या होगी? हर एक को वे परफेक्ट लगता है और मैं खामियों का मजूमा। तो फिर इस सारे तमाशे की जरूरत ही क्या है? इसके लिए इस जैसी मुकम्मल लड़की ढूंढे। मैं नरूठेपन से कह रही थी। अनस बेयकीनी से बोला, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कदरे तौक़ुफ़ के बाद वे यूं ही सर झुकाए मध्यम लहजे में बोली, हम दोनों में बहुत फर्क है अनस भाई, सोच का, जहन का, ख्यालात का। इसकी बात ने अनस को इत्मीनान दिलाया कि मसला ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर सालन का डोंगा लेकर आई निगी को देखकर तंज से बोला, हमारे मुल्क में 99% शादियां यूं ही बेजोड़ और बेढंगी होती हैं। एक मिसाल तो हमारे घर ही में है। इसका तंजरिया पाकर निगी बड़े जोर व शोर से बोली, वही तो मैं भी अम्मी से कहा था कि अच्छी तरह सोच ले। उन्होंने कहा कि अगर इतनी अच्छी बहू के साथ बेढंगा दामाद फ्री में मिलेगा तो कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। देखा, मजाल है जो कभी खामोशी से मेरा तंजर सुन ले। अनस ने जूही से शिकायत की तो वे अपनी बात पश व पश्त रह जाने पर ठंडी सांस भर कर रह गई। मगर ये महज जूही का ख्याल ही था कि अनस इसकी बात का कोई अहमियत नहीं दे रहा था। खाने के बाद निगी को चाय का बोलकर वे जूही के साथ इस लॉन में निकल आया। अब बताओ, क्या कह रही थी तुम? जूही ने हैरान होकर अनस की तरफ देखा, जो इस वक्त बहुत संजीदा लग रहा था। मुईद के प्रपोजल के मुतालिक इसकी सवालियों नजरों के जवाब में मैं बोला तो जूही का दिल बली उछलने लगा। इसने सोचा भी नहीं था कि अनस इसकी बात को इतनी संजीदगी से ले लेगा, मगर फिर भी इंतहाई एहतियात से की जाने वाली बात थी। अनस से लाख बेतकल्लुफी रखने के बावजूद वो सीधे सुझाव मुईद से शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी से कहा था कि अभी मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मगर वो मेरी एक बात नहीं सुन रही। इसने बेतकल्लुफों में बात शुरू की तो मैं इसकी बात कतई करके संजीदगी से बोला, अभी उन्हें करना चाहती या मुईद से नहीं करना चाहिए। वे धक से रह गई। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वे जुई इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाएगा, मगर मामला मुईद का हो और अनस चौंक जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसी ख्याल को लेकर जुई मजीद मोहतात हुई। फिलहाल सारा मामला मुईद हसन पर गिराना ठीक नहीं था। मैंने कहा ना, हम दोनों में बहुत फर्क है। वो हर लिहाज से मुझसे बेहतर बल्कि बेहतरीन है। सबकी गुड बुक में नंबरों पर है, मगर मेरी और इसकी सोच में बहुत फर्क है। जुई ने चुनकर अल्फाज का इस्तेमाल किया था। वो अनस के सामने मुईद हसन की शख्सियत को नापसंद व करार देने की बेवकूफ़ी कहीं कर भी नहीं कर सकती थी।
کیونکہ پھر اس کا جواز بھی اس کو پیش کرنا پڑتا۔ جوڑے آسمان پر بنتے زوہی، اور یہ تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہاں جو ہوتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے اور لڑکیوں کی اپنی مطابقات کی بات طے کی جاتی ہیں؟ ساتھ رہنے، بات چیت کرتے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ اتنا سنجیدہ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا تو انس کو تو وہ کنوینس ہو بھی جاتی، مگر اب فقط ٹینشن ہونے لگی تھی۔ شروع ہی سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، تب تو کچھ نہیں بدلا، اب کیا خواب بدلے گا؟ ہر رشتے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے پاگل، وہ اس کے ساتھ کہا ٹہلتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زوہی کو لگا سب گھر والے سیریسلی ہی صحیح مگر یہ شادی کر کے ہی دم لیں گے، اور یہ انس یوں تو بہت لاؤبالی سا تھا، مگر جو ہی بات موعد پر آئی موصف کے پاس 101 دلائل آ گئے۔ اب یقین کریں انس بھائی، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرا، وہ اس کے سامنے جچ آنے لگی، اندازے میں بولی تو وہ رک کر تنبیہ نظم سے اسے سیکھنے لگا، تنبیہ نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ بیہیو یو زوئی، کم از کم بات کو اخلاقی سے کرو اس کے متعلق۔ اف! زوہی کی کن پٹیاں سلگ اٹھی، مگر بہرحال اس وقت گدھے کو باپ کہنے ہی میں عقل مندی تھی، بھیچے ہوئے لب سے بولی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ صرف تائی جان کی بات رکھ رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے۔ زوئی نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا تو وہ بے یقینی سے اسے گھورنے لگا۔ موعد نے؟ زوئی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ صاف گوئی سے بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ محض امی کی بات رکھنے کے لیے تمہاری زندگی تو برباد نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی رضامندی دی تھی اس رشتے پر، اب تو اپنے بھائی کی ہی سائیڈ لیں گے۔ زوئی کو برا لگا تو وہ تنزر سے بولا، تمہیں بھی ہم نے گود نہیں لے رکھا ہے، تم بھی اتنی ہی سگی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھو زوئی، وہ اگر تمہیں ڈانٹتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ تم سے بڑا ہے، تمہارا بھلا برا سمجھتا ہے۔ یقین کرو ہماری فیملی کے بہترین لڑکیوں کو تمہارے لیے چنا گیا ہے۔ ابھی تو تم یوں باتیں بنا رہی ہو، بعد میں اسی زبان سے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکو گی۔ انس ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ قدرے توقف کے بعد پھر بولا، بس تھوڑا دور رہتا ہے، اس لیے موڈی اور مغرور لگتا ہے، مگر اس کے قریب رہنے والے بہت جلد اس کے متعلق اپنی رائے بدل لیتے ہیں۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کی ستی ہوئی شکل دیکھنے لگا تو اسے اچانک خیال آیا، یا پھر تم اس کے تھپڑ کو نہیں بھول پا رہی ہو جو اس نے تمہاری بیماری کے دوران رسید کیا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ جھنجلا کر رہ گئی۔ بات میں کچھ دم بھی تو ہو۔ اچھا آپ یہ تو مانیں گے نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، مگر انس نے قطعیت بھرے انداز میں انکار کر دیا۔ وہ ایسا بندہ نہیں ہے، یقین کریں انس بھائی، اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جو اسے پسند نہیں کرتی، اور ہاں اس کی الماری کے لوکر میں ایک لڑکی کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور ڈائری میں شعر بھی لکھے ہوئے تھے۔ زوہی نے اب کے کچھ نہیں چھپایا تھا، وہ بہطور پہ اس توق سے رہائی پانا چاہتی تھی جو منگنے کی صورت اس کے گلے میں ڈالا جانے والا تھا۔ تمہارا وہاں دماغ تو نہیں چل گیا زوئی؟ لڑکی کی تصویر بھی موعد کے پاس؟ انس اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ تو زوئی اول روز ہی سے جانتی تھی کہ موعد کو رد کرنے کے لیے بہت سی ہمت اور احمد دلائل کا ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ تو اس گھر میں سبھی اسے فرشتہ مانتے تھے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، وہ بڑے تحمل سے بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا؟ آپ کی منگنی کے فنکشن کی تصویریں ڈھونڈتے ہوئے میں نے اس کا لوکر چیک کیا تو وہیں پر وہ تصویر اور ڈائری پڑی ہوئی تھی، وہ بولی، مگر یہ حقیقت بتانے کی غلطی بالکل نہیں کی کہ وہ تصویر اس نے دیکھی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے تمہارا پروپوزل منظور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کلامی سے انداز میں کہہ رہا تھا، اندازن حدود درجے بے یقینی میں آیا تھا۔ سارے بدلے ایک ہی بار چکانے کا ارادہ ہوگا موصف کا۔ زوئی اب مطمئن تھی
मगर अनस ने उसे झड़ दिया। बको मत, वो ऐसा बंदा नहीं है। सॉरी। इसने दांतों तले जुबान दबाई। तो ये वजह थी इस मंगनी से इनकार की? अनस पूछ रहा था। इसने कुछ कहे बगैर मजलूमियत से सर झुका दिया, मगर न दिल तो मारे खुशी के देगी रफ्तार से दौड़ रहा था। ओके, मैं देख लेता हूँ, बल्कि मैं मुईद से भी साफ लफ्जों में पूछूंगा। अगर मुझे जरा भी शबह हुआ कि वो महज अम्मी की बात रखने की खातिर इस रिश्ते पर हामी भर रहा है, तो मैं सिरे से बात खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, ये सब तुम्हारा वहम हुआ, तो फिर इनकार की पोजीशन में नहीं होगी। संजीदगी से कह रहा था। जूही खिल उठी। उसे 100% यकीन था कि मुईद के लॉकर की तलाशी के बाद किसी लड़की ही की तस्वीर आमदा होगी। पागल। फिर तो हुआ आप लोगों का फैसला होगा, वही मेरा। इसने बड़ी फरमाबरदारी का मुजाहिरा किया था। ओके, अब तुम जाओ, बाकी सारा मामला मैं देख लूंगा। इसने उसे तब फारिग किया तो वह बाखुशी वहां से भागी थी। इसकी तेजी पर जाने जाके इसकी तेजी पर चाय लेकर आती निगी खोल गई। या इलाही, इसको क्या हुआ? शुक्र है कि आपकी चाय आज ही की तारीख में तैयार हो गई। अनस ने उसे देखते ही खुशानना अंदाज किया तो हस्बे जैसे आदत में मुस्कुराकर नजर अंदाज कर गई। पहला घूंट भरते ही अनस ने मुंह बनाया। इनसे निगी जितनी देर लगाकर चाय बनाती हो, इतनी ही बुरी भी बनाती है। कभी तो तारीफ कर दिया करें, दिल लगा के बनाई है मैंने। कभी ध्यान लगा के बनाओ तो बेना तारीफ के काबिल। चीनी इतनी ज्यादा है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त बंदे को शुगर हो जाए। हमेशा गलत कामों में दिल लगाती हो, वह मुस्तफाना अंदाज में कह रहा था। आपने तो कसम खा रखी है कि मेरे काम से खुश नहीं होंगे। अभी खाने पर भी सिर्फ आप ही ने मेरी तारीफ नहीं की, वरना सभी ने मेरी बनाई हुई चिकन जाफरान इजी बहुत शौक से खाई। निगी ने दुखे दिल के साथ शिकवा किया तो वह लगी लिपटी रखे बगैर बोला। वो सब रवादारी में खा रहे थे, मगर वरना जितना नमक मेरी प्लेट में था, उफ, लग रहा था नमक की कान हमारे घर ही में दरियाफ्त हो गई है। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हो मुझसे। कोई नहीं, बाकी सबकी प्लेटों में नमक बिल्कुल नहीं था, वो कहकर खुद ही दांतों तले जबान दबा गई। अनस ने हैरान होकर उसे देखा तो वह जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि बाकी सब भी तो तारीफ ही कर रहे थे। आप भी खामोशी से खा लेते तो मेरा दिल बढ़ जाता। एक और बेवकूफी। दिल का बढ़ जाना भी एक हमारी बीमारी है मोहतरमा। यू आर टोटली अनरोमांटिक। वह सख्त मायूस था। निगी जच आ गई। आप मुझे ये दिल का रोग लगाकर ही रहेंगे। अनस बेसाख्ता हंस दिया।